କୋଉଟା ପଢା ହବ କୋଉଟା ପଢା ହବ ନା ଏବେ କୋଉଟା ପଢା ହବ ଏବେ ହଁ କୋଉଟା ପଢା ହବ କୁହ ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ କାଲି ଠାରୁ ଆଉ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ସବୁ ବାକି ଅଛି ମ୍ୟାଥର ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ବିଷୟ ସରିଛି ଟିକେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏକାଧରେ କନିକ ସେକ୍ସନ ଥିଓରି ଲେଖିଦିଅ ସର୍କଲ ସଇଲା ପାରାବୋଲା ଇଲିପ୍ସ ଆଉ ହେଲା କଣ ତମର ହାଇ ପାରାବୋଲା ତିନିଟା ଆଙ୍କ ଲେଖିଦିଅ ଥିଓରି ତାପରେ ଆମେ क्वेश्चन आंसर କରିବା ହେଲା କାହିଁ କହୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ
ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଚାପ୍ଟର ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥିଓରିଟା ଭଲ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି କାର ଅର୍ନିଂ ସେକ୍ସନ କାହିଁକି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଦରକାର ହବ ନହେଲେ କ୍ରିପ୍ଟୋ ରଇସ୍ କରିଦବା ତାହେଲେ ଆଜି ପଢିବା ପାରାବୋଲା ପାରାବୋଲା କାହା କହିବା जो पारा कॉल करेगा ताको पारा वाला देखो दीटा जिनिस अछि गोटे अछि कोन फिक्स्ड लाइन आ गोटे अछि फिक्स्ड पॉइंट बुझिबा दरकार अछि मु कोन कली गोटे फिक्स्ड पॉइंट गोटे फिक्स्ड लाइन गोटे नै बुझो बस एई तो गोटे गार टाली आ प्रति आउ एई जो गोटे गार टाली आ प्रति एई दी जनकर डिस्टेंस कोन अछि समान कोन नै अगेन एई जो गोटे गार टाली आ प्रति आउ एई जो गोटे गार टाली आ प्रति आ दी जनकर डिस्टेंस कोन अछि समान कोन नै एई जो गोटे गार टाली आ प्रति एई जो गोटे गार टाली आ प्रति तो एंती करिकि जो डायग्राम ता बनिला ताकू हमें कोन करथिले पाराबोला कोन करथिले पाराबोला बुझी पारछो गोटे फिक्स्ड पॉइंट रो बुझी पारछो आउ गोटे फिक्स्ड लाइन भितरे जो डिस्टेंस थाए सेही डिस्टेंस समानकर कोन समान ताकू हमें कोन कहिबा पाराबोला बुझी पारछो ना बुझी पारछो ना बुझी होनी आरो बुझी होची ताले पाराबोला का कहिबा parabola is the set of all points stylish circuit है पढ़ा हो ना एवेला stylish circuit parabola is the set of all eight tanko galani points in a plane parabola is the set of all points in a plane which is equidistant from a fixed point to the fixed parabola का कहबा ना equidistant एटा हला कोन गोटे fixed line एटा कोन कहले पिले fixed line आगु तेलुगु रे कोन कोन डायरेक्ट्रिक्स बोली कोन कोन डायरेक्ट्रिक्स बुझी पारछो ना बुझबा आगु तेलुगु रे कोन कोन डायरेक्ट्रिक्स एटा कोन कोनी एटा कोन कोनी fixed point आगु बंगला रे कोन कोन फोकस आगु बंगला रे कोन कोनी फोकस तमाने फिक्स्ड लाइन नो ना देले कोन डायरेक्ट्रिक्स आउ फिक्स्ड पॉइंट रो ना कोन देले फोकस बुझी पारछो ताले एटा को हमें कोन कहले पिले माने पाराबोला आना कोन कहले पारा ताले पाराबोला काहू कहबा ना पाराबोला इज द सेट ऑफ all points in a plane which is equidistant from a fixed point to the fixed line हला fixed point रो आ fixed line मध्ये रे जो डिस्टेंस अछि से माने डिस्टेंस कोन इक्वि डिस्टेंस बा कोन सम दूर करते ताको हमें कोन कहबा एतो तिके जति डिस्टेंस एतो सेति पुणे लिगाटल एतो तिके जा डिस्टेंस हबो ये तिके कोन हबो सेति डिस्टेंस ताको हमें कोन कहबा पाराबोला बोली कहबा बुझि पाइलो कोन बुझलो पाराबोला अपन जा बुझले चाहू ना कितना कौन इच्छा है এটা কোন এই ହେଲା
তাহলে এটি ফিক্সড পয়েন্ট কে এইটা এটা হলো কোন ফিক্সড পয়েন্ট এটা কোন কইবা ফিক্সড লাইন তাহলে কোন লিখিবা ডেফিনিশন করে আর বহুত গুড়ে ডেফিনিশন হইলা কোন the fixed point of the parabola এগো আপনি the fixed point of the parabola is called focus सीधा साथ दिया of the fixed point कौन करेगा focus of the बुझी पारछो अच्छा जोठी फोकस अछि जो लाइन में तो लाइन passes through the focus is called axis of the parabola जो लाइन टा फोकस देकी दन ले जो लाइन टा फोकस देकी पास करिवो ताको हमें कोन कहबा ताको कोन कहबा axis of the line through the passes through the बुझियो रे so the focus on axis of the parabola कितना कथा कहली जो लाइन का फोकस देखी पास करा था ना कौन दबा एक्सिस ऑफ द पैराबोला हियर एक्सिस ऑफ द पैराबोला को एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस भाई आउ तो कौन कहबा एक्स एक्सिस आउ कौन कहबा द फिक्स्ड लाइन line of the parabola called directrix of the fixed line को कौन कहला डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कितना पॉइंट गला कितना गला तीनटा बनो रे आउ जो भी पैराबोला एक्सिस मीट करछनी ताकू कोन कहबा वर्टेक्स ऑफ द बुझला द पॉइंट in which and axis intersect called vertex of is it clear केतरा कथा सिखिले केतरा कथा पांचटा पैराबोला डेफिनेशन कोन डेफिनेशन पैराबोला रो पैराबोला समझते को पैराबोला इज द सेट ऑफ on point in a plane which is equal distance from a fixed point to the fixed plane अच्छा आउट देखो पैराबोला is the set of all points in a plane which is equidistant from each point to the each line केतरा जिंस अछि पैराबोला भितरे चारिटा प्रथम हला फिक्स्ड पॉइंट को कोन कहबी फोकस कोन कहबी फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड लाइन को कहबी ताले जो लाइन टा फिक्स फोकस देकी पास करबो ता हम कोन कहबा एक्सिस ऑफ द पैराबोला आउ जोटा पॉइंट ता कोन करबो पिले एक्सिस आउ तागु पैराबोला जो पॉइंट रे इंटरसेक्ट करबे ताको कोन कहबा वर्टेक्स ऑफ द बाबू ना को एटा कोन
এইটা কোন আর কোন হইগলা এইটা কোন ଏବେ କଣ କରିବ ଉତା କଣ କହୁଛୁ पूरा साइलेंट नमस्कार ଯଦି କାଲି ଟିକେ ମୁଁ ରଖିବିନି କ୍ଲାସ ନା ମୁଁ ଟିକେ କାଲି ମୁଁ ବି ଆଜି ଯାଉନି ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ଘରେ ତ ମୋ ଗାଁରେ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ କାଲି ପରଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମତେ ଯାଇ କ୍ଲାସ କରିବି ଆଉ ସେଇ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଯାଇ କ୍ଲାସ କରିଦେଇଛି ରଖୁଛି ଗାଁକୁ ଯିବି ବା ମିଛ କଥା କଣ କହିବି ସେ ଅଛି ଆଉ ଯିବି ଭିତରେ ଫରକ କଣ ଅଛି ନାଇଁ ଦୀପ ସଇଲା ତୁ ଝିଅ ପାଠ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନୂଆ ହେଇଛୁ ଆଉ କିଏ ନୂଆ ପିଲା इंग्लिश ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବ डायरेक्ट्रिक्स এই ক হ্যাঁ তু নୂଆ ହେଇଛୁ ନୂଆ ହେଇଛୁ ରେ ଏଇଟା ଉଠା କୋଉଟା ପଢୁଥିଲୁ କୋଉଠି ପଢୁନଥିଲୁ ତାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଆସି ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଓହୋ ତାକୁ ଆଗରୁ କୋଉଠି ପଢୁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବୁ ନା କଣ ଆଉ ସ୍କୁଲ ତ ଗୋଟେ କୋଉଠି ପଢୁଥିବୁ ନା ନାଇଁ କୋଉ ସ୍କୁଲ ଥିଲା କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ ଏଇଟା ଏଇ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ ତ କଟକ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ ଆଇସିଆଇସି ଭଲ ଛୁଆ ହେଇଥିବ ମାନେ ଟୋଟାଲ ତୁ ପ୍ଲସ ଟୁ କୋଉଠି କୋଚିଂ ନେଇନୁ ସମର ସମର ବି ନେଇନୁ କୋଉଠି କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ ଛୁଆ ଏତେ ଦିନ ମାନେ କେମିତି ବସିଥିଲେ ଘର କୋଉଠି ଦର୍ଗା ବଜାର ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବସିଥିଲୁ ମୁଁ ଆସୁ କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲା ମାର୍କ ମାର୍କ କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲା ପଢୁଛୁ କୋଉ କଲେଜ ଏବେ ତୁ ପୁଅ ଭାଇର ବୁଝିପାରୁଛୁ ଲାଷ୍ଟ
ନା ବିଷୟ ପୁରା ବାଧ୍ୟ ଆଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ टाइटल कौन बोला जगतपुर आइछि तू आइछि तू जगत में पानी दर एई तो पाकरे ओडा बोला बस तो बाजू तो ये से पर लुचि के बस देखो मगु हम हॉस्टल को माने केते नौटा थिलो एठी त गुडिया आगले मसला के रहू ना जी से रहू ना कोन तमे दिन हॉस्टल रहू छ हॉस्टल रहू छ तू रहू बा हाथ देखिया बोल सैला तब लिखियो ऑपरेटिंग द इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब ना मित्र दीदा आउडा छे आसनी तो बाके जे बसे पड़ाला बोलो देखो बोलने तो बोलो तो बोला जे कथा करू हां कौन सी ना इक्वेशन ऑफ पूरा बात इक्वेशन ऑफ कोन पैराबोला रे इक्वेशन हम लिखिया फर्स्ट ला पैराबोला का कोड अछि मने करो x एक्सिस तो पर को एक्सिस हला x एक्सिस तो पर कोन अछि पैराबोला एडा कहबा पहिले ओरिजिन x से x डैश से y डैश आर कोऑर्डिनेट हला a पे a0 आर कोऑर्डिनेट केते a पे ओके ताले एटी कोन लिखबा पैराबोला lies on co-axis x axis पैराबोला lies on co-axis x axis ताले कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस को ताले क्या कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस केदावा ए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस केते ए आउ ओके छुआ माने अच्छा मु कोन कहबी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स केते हो देखो मिले ए टू एतिक जेतिकी डिस्टेंस ए टू एतिक सेतिकी डिस्टेंस बुझी पाइलो काहे की नियम कहला कोन नियम ना हमें एक पॉइंट ले कोन डायरेक्ट्रिक्स ऊपर गुटे पॉइंट ना फिक्स लाइन ऊपर गुटे पॉइंट ना नहीं
এই পয়েন্টটা কোন ফিক্স লাইন উপরে গোটে পয়েন্ট এই পয়েন্ট টু এই পয়েন্ট প্রতি যেতিকি ডিসটেন্স এই পয়েন্ট টু এই পয়েন্ট প্রতি সেতিকি ডিসটেন্স এইটা কিয়ে কইলা প্যারাবোলা র কোন ডেফিনিশন কইলা বুঝি পারছো না নাই তাহলে এই লোকর কোঅর্ডিনেট কেতে হবো যদি এইটা এইটা মনে করো এ পয়েন্ট নেলি আর কোঅর্ডিনেট কেতে হবো মাইনাস a 0 কেতে হবো মাইনাস a 0 বুঝি পারছো না বুঝি পারছো তাহলে মু কোন লিখিবি ইকুয়েশন অফ ডাইরেক্ট্রিক্স কেতে হবো x equal to minus তবে পচারিব স্যার x equal to minus a কাইকি লিখলে না আমি পড়িছিলে যে গোটে লাইন যদি y axis তো প্যারালাল হবো তার ইকুয়েশন কোন x equal to constant বুঝি পারছো না বুঝি পারনো এই লাইনটা কার সাথে প্যারালাল হইছি এই লাইনটা কার সাথে প্যারালাল হইছি ডাইরেক্ট্রিক্সটা কার সাথে প্যারালাল হইছি y axis তাহলে ইকুয়েশন কোন হবো x equal to constant constant বলে কেটে হচ্ছে মাইনাস মানে নাই x equal to কেটে লিখবা মাইনাস জানিয়ে জানি আর জানি পাইলো হ্যাঁ জানো गला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गला इक्वेशन ऑफ फोकस कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस गला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गला एफे कोन आसीबो बिले माने गोटे पॉइंट नेली ता ना देली कोन बिले पी पॉइंट नेली तार कोऑर्डिनेट केते के दिली बिले x आउ y এই পয়েন্ট টু এই পয়েন্ট প্রতি গোটে লাইন তে কাটিলি আগে দেলি কোন q আচ্ছা q র কোঅর্ডিনেট কেতে হবো x পাই কেতে দিব মাইনাস a হ্যাঁ মানো x পাই কেতে দিব মাইনাস a y পাই কেতে দিব y মনে নাই তাহলে আর কোঅর্ডিনেট কেতে দেবো মাইনাস a y ওকে বিলে মানে তাহলে এইটু ফোকাস প্রতি ডিসটেন্স ডেফিনিশন কোন কইলা না ইয়ে যেতিকি ডিসটেন্স হেলা সেতিকি নতে লাগি রে ফিক্সড লাইন নো গোটে পয়েন্ট বা প্যারাবোলা প্রতি পয়েন্ট যেতিকি ডিসটেন্স ଅଛି সেই পয়েন্ট রু ফোকাস প্রতি ডিসটেন্স ইকুয়াল ওকে বিলে বুঝি হଉଛି তাহলে কোন লিখিবা না ইয়ার ইকুয়েশন নম্বর লেট P point লাইন পারা বুঝি পারছো তাহলে যদি ଅଛି তাহলে লাইন Q পয়েন্ট and coordinate of Q র কোঅর্ডিনেট কেতে জানো মাইনাস a পয়েন্ট ওকে না নাই তাহলে তমে উই নো দ্যাট মু জানিবি কেন্দালি বকেছি যে q is equal to কোন pf না নাই আরে মু জানি কি না নাই আরে হ্যাঁ মানো q is equal to কোন pf কে তুমি জানিছো হ্যাঁ মানো q স্কয়ার করতে দেই দিব q স্কয়ার is equal to q স্কয়ার কেতে লিখব x minus a स्क्वायर हां मानो प्लस y minus 0 स्क्वायर आउट रहो मानो df स्क्वायर को लिखो df स्क्वायर लिख लो हां तो उल्टा कर दो pq स्क्वायर इज इक्वल टू कोन df स्क्वायर pq जगह लिखो तो हमारी वो x plus a रो स्क्वायर plus y minus y रो स्क्वायर equal to what x minus a रो हट के x minus a रो स्क्वायर y minus 0 रो स्क्वायर माने नहीं अच्छा ठीक है कैसे लगबो x plus a रो होल स्क्वायर प्लस एला 0 रो स्क्वायर 0 आप प्लस का लिखि ना को कहू is equal to x minus a रो स्क्वायर प्लस कोन y रो स्क्वायर तमाने y स्क्वायर is equal to x plus a रो स्क्वायर x minus a रो स्क्वायर छुआ बेले पढिथिलो a plus b रो होल स्क्वायर minus a minus b रो होल स्क्वायर फार्मूला कोन 4
तार माने y स्क्वायर इक्वल टू कोन 4a ये कहार इक्वेशन मिले कार इक्वेशन पारामीटर जते बेले एक्सिस टा कोन थिबो x एक्सिस करेक्ट बुझि पारछो अरे हां मानो द्वितीय नंबर पैराबोला एक्सिस कोन लिखिबा पैराबोला lies on y axis पैराबोला कोडी अछि बिले y axis सब को एक्सिस देखो बिले ये चमत्कार कथा केमति घटिबो एटा कोन एटा एक्सिस एटा कोन नहीं एटा कोन बा फोकस कोन लिखबे 0 फोकस केते लिखले 0 गाड़ी चलो कौन लिखिबा ना पैराबोला को एक्सिस पे गला लाइज ऑन y एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस को केते लिखबा और ये तो सीधे ले जाओ 0 कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस कौन 0 लेट p पॉइंट एल बोल लागो दिख रे लेट p पॉइंट एल x y lies on the कोवला आगा बुझि पाछो ना बुझि पानो তাহলে ইকুয়েশন অফ ডাইরেক্ট্রিক্স কোন বলবো y is equal to minus ইকুয়েশন অফ ডাইরেক্ট্রিক্স কোন হবো y is equal to minus কনভারজেশন কেম দিলা কাইকি এই গতিক বুঝি পাইলা এই গতিক ডিসটেন্স তাহলে মু এইটু গোটে লাইন কে টানিলি আর কোঅর্ডিনেট কেতে হবো q কেতে হবো q র কোঅর্ডিনেট কোন লিখবা কোয়া x এ মাইনাস হবনি x এ লাও y বাই কে তো মাইনাস হয়ে জীব নাকি কি দেখুন কোঅর্ডিনেট কেতে যাই হ্যাঁ x বাই কেতে আসলা x বুঝি পারছো না বুঝি পারো এবে কেম দেলা বুঝি পারছো সেম দেলা সাত আগে কোন এটা রসুন কোন দেখো মুগা জিবিডি দিয়া দিয়ে পুরা তো কাইজন কাইজন আজিবা তানো ক্লাস নেই বারবা রবিবার না রবিবার সোমবার দিন না ଏବେ ବାହାରିବି ଆଉ ସରିଲା ପରେ ଏକାଥରେ ଇଆଡୁ ଆଡୁ ବାହାରିବି ଦିଟା ରାତି କରିବା କଥା ରଖୁଛ ହଁ ଗାଁରେ କ୍ଲାସ ଅଛି ଗାଁ ଟା କୋଉଠି କାଇଜନ ଟା ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ସେଇଠି କ୍ଲାସ ଅଛି କାଲି ଯାଇ କାଲି ଆସେ କାଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଥିଲା କରିବି ବୁଝିପାରିଲେ केमिति x माइनस है अरे y एक्सिस पे कितना गला है माइनस है x एक्सिस पे कितना है x ना परपेंडिकुलर x एक्सिस को नहीं दिला एटा बोले बुझी पानी तुले अरे देखे एटा x रा 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 थामा थामा एटा x है एटा x ना नहीं মানে এই যে কেটে ডিসটেন্স x মানে নাই আর এই যে কেটে ডিসটেন্স আসলা মাইনাস है আর কোঅর্ডিনেট কেটে হচ্ছে এটি কেমন কি এটা কোঅর্ডিনেট এই কথা y এটু কেটে নিয়েছিল মাইনাস है नहीं माइनस है y
বুঝিলা তাহলে এগেন আমি জানিছে কোন জানিছে ক PQ ইজ ইকুয়াল টু কোন PF আরে हम नहीं हो हां তাহলে PQ র স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু PQ র স্কয়ার কেতে হবে हां y প্লাস a র স্কয়ার ডাইরেক্ট कर देली না জানি পাইলানি না জানি পাইলে মজা y মাইনাস a র বুঝি পাইলা আচ্ছা এইটাকে এপটକୁ ফোপাড়ি দিও y প্লাস a র স্কয়ার y minus a র স্কয়ার is equal to x র স্কয়ার তাহলে x র স্কয়ার is equal to কোন 4ay বুঝি পাইলা x র স্কয়ার ইকুয়াল টু কেবে 4a দেখো বড় বুঝিবে বড় পাখরে হলে কাইবে এজন্য ক্লাস সারি কালি আর কটক আসিনি কালি जो क्लास करले क्लास कर হ্যাঁ এই চতুর্থ ওটা পঞ্চম ক্লাস হচ্ছে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম মঙ্গনাডি আছে শেয়ার করেন এটা এটা সার করা হবে দেখ পাখের ফোন আছে পাখের ফোন আছে না তাহলে ফোন আছে বর্তমান পাখের ফোন আছে দে ফুলটা মারি খাই দেবি দে গুগল মারি দে গুগল মজা নেই কি অনেক লেখ সেল গপুଛୁ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ ପଳେଇବ
ପାଠଶାଳାରେ କାର୍ଡ ଜାଣିଛୁ ତ? ମୋର ନା ମୁଁ କିଣିକି ବିକିଦେଲି ବି ହବ ସେଇଠି। ମାନେ କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜାଣିଛୁ? ନ୍ୟାସନାଲ କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜାଣିଛୁ? ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପାଠଶାଳା ଦିଖଲାନ ପାଠ ପଢ, ମନ ଦେଇକି ପଢ। ଆଇଦର ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଏଇଠି ବସୁଥିଲୁ ସେଠି କେମିତି ପଳେଇଲୁ କିରେ? ତତେ ପଚାରୁଛି, ଏ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା? ହଁ କହୁଛି ଆଉ ବଙ୍ଗଳାରେ କହୁଛୁ, ଓଡିଆରେ କହୁଛୁ ବା। ତୁ ଏଇଠି ବସୁଥିଲୁ ଆଗରେ, ପଛକୁ କାହିଁ ଗଲୁ? କହିଲେ ଆଗରେ କିଏ କାଳେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା, ପଛକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ଆଁ? ଏଠି ଭଲ ଦେଖା ହଉନି? ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଭଲ ଦେଖା ହଉନି, ସେପଟେ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଦେଖା ହଉନି ନା କଣ? ବହୁତ ସେୟା ନା, ସେ ସେୟା କହିଲାନି? ପାଠ ପଢ ହେଲା, ଚଞ୍ଚଳ ହନି। ତାହେଲେ ତୁ ଥିବୁ ତୋ ଫଟୋରେ ଗଙ୍ଗା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଗଙ୍ଗା ମାନେ ଜାଣିଛୁ? ଫଟୋ ଲେଖା ହେଇକି ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ଦିଆକି ସିନ୍ଧୁ ମରା ହେଇଛି। ଡ୍ୟାସ ଗଙ୍ଗା ବାଇଧର ଡ୍ୟାସ। ଆବିର୍ଭାବ ଡ୍ୟାସ ତିରୋଧନ ଅମର। ବୁଝୁଛୁ ତ? କଟକ ଛାଡିଦେବି? ମୁଁ ଏବେ ହଁ ଯାଉଛି ବା। ତୁ ଯିବୁ କି? ଗୋଟେ ବାଇଶିଞ୍ଚିଆ ସାଇକେଲ ଆଣିଛି। ଶୁଣୁ, 22 ଇଞ୍ଚିଆ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଆଣିଛି। ପଛରେ ବସି ବସି ପଳେଇବୁ ତୋର ମୋର ପଳେଇବୁ। ହଁ କହୁଛୁ। ଲେଖି ସାଇଲୁ? ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲେଖ, ପୁଣି ଆହୁରି ବହୁତ ବେଳେ ପଢେଇବା। କାହାର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ? ହଁ। ଆଉ କଣ କୁହ? କଲେଜ ଯାଉଛ? ଛୁଟି ହେଇନି କଲେଜ? ହଁ ପଚାର। ପାରାବୋଲା ହେଇଥିବ ଆଉ କଣ? ସଇଲା?
गाड़ी फाइनल फाइनल सैला तृतीय एक्स एक्सिस रे रहइबो लेफ्ट साइड रे एक्स एक्सिस रो राइट साइड रे चारटा इक्वेशन सैला परे हमें जीवा इक्वेशन बा डायरेक्ट्रिक्स को कोनरा लोटस रेक्टम जीवा सैला तुषार आसुन तमरो तुषार देखिबा एठी कोन रहला फोकस कोन रहला एठी दिखे your axis of the parabola on x axis axis of the parabola x axis coordinate of the focus minus a0 coordinate of focus केते minus a তাহলে coordinate of q केते नहीं गले 8 q केते नहीं गले को ए आउ बुझी पाइला लेफ्ट e x y lies on the para বুঝি পারছো না বুঝি পারছো তাহলে pq ইজ ইকুয়াল টু কোন লিখবা কো pf pq रो है पार्टी कोन नाबे pq रो स्क्वायर केते लिखा को s - a रो स्क्वायर
ইকুয়াল টু y এর এখন ছোটবেলা হয়ে গেছে না কোন x প্লাস a র স্কয়ার প্লাস কোন y র স্কয়ার তার মানে y র স্কয়ার হলা x মাইনাস a র স্কয়ার মাইনাস x প্লাস a র স্কয়ার তার মানে y স্কয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস 4a y স্কয়ার ইকুয়াল টু কেতে মাইনাস 4a না এটি লিখে দিও question of directrix x equal to a এই দেখে দিবা f is equal to 0 minus a এর কোঅর্ডিনেট কেটে হবে কোন 0 a হলো হ্যাঁ মানো 0 কোঅর্ডিনেট কেটে নিলে x আর y এইটা কেটে হবে মানে q কেটে হবে q কেটে হবে q কেটে হবে x এ a হবে y axis পাই যাইছি বা যেটি y axis রে a যাইছি এইটা y axis নই x এ ক্লিয়ার হ্যাঁ in parabola coordinate of focus বা coordinate of f কেতলা 0 minus a ওকে coordinate of q x ଆଉ a let p point x y lies on the parabola p point x y lies on the parabola তার মানে ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି କୋ ଏଗେन सेम ଫର୍ମୁଲା सेम ଅନୁସାରେ pf is equal to କଣ b ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାର କରିଦିଅ pq ର ସ୍କ୍ୱାର pf ର ସ୍କ୍ୱାର ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବା pf ର ସ୍କ୍ୱାର ହେଲା x ର ସ୍କ୍ୱାର plus y plus a ର ସ୍କ୍ୱାର is equal to y minus a ର ସ୍କ୍ୱାର তার মানে x র স্কয়ার ইকুয়াল টু y মাইনাস a র স্কয়ার মাইনাস y প্লাস a র স্কয়ার তার মানে x র স্কয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস 4a y ওকে এটা হলো কোন ইকুয়েশন অফ দা প্যারাবোলা when x axis কোন আছে হলা বুঝি পাইলা সিম্পল আর গোটা লিখি না স্যার
X नहीं छोड़ क्या